कि कलर आनमी बारी गुरु कला कलर कला लाल हेनी हौ आउ कंकड़ा कला कला ना ना कंकड़ा केते आनमी आमर सीधा खाଇବା सीधा नब किलो खंडे आने हौ हौ किलो 4टा उठी बड़ बड़ हौ हौ बार डिमांड होची कंकड़ा आउ ता पई स्वेटर आसीबो आज बारीपुर जीवा गुआ आनमी ना 4 मास जीव गुआ हौ 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 किए कौच चाबी देव किए हौ हौ चाबी करके लगे मु रखी दे जिमे एटी आमे चलले आज बारीपुर कोन जिंस किना दिबो देखा चलो साइड राउची ये रोटी है गाड़ी लाल स्वेटर माने कला स्वेटर आसनो आसनो हाँ हाँ छोटा छुआ शौक अच्छी देखा अरे तो झील छुआ वो छुआ किण 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 बहुत दौच कौन किणुचु ना देखिया चल चल खाओ नहीं शिला सुखा पता नहीं केते शिला सुखा केते किलो वही तो कहूँ चल 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 ସେପଟ ଅଛି ओसा सुकुआ किलो केते चल 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 हाँ चल एपट तो सरला
रसुण पा हेटी पाइथिला हाथ गुटे अछि रसुण पियाज सेपट सेपट अछि चल सरा किणबू चा 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 चारिआडे दुखती एम साइज ताको हम एम साइज भी वाला चल 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 ए रसुण है मोबाइल देखा पचाने कला मजा के कौन नेलु किलो हाँ हाँ आउ थोड़ा हाथ ले दियो यही तो वीडियो वायरल हो तुम जानी कौन
भाई चलो देखो कंपटीशन चलती कंपटीशन मार्केट चलती कंपटीशन କେତେ ଲମ୍ବା କାନ୍ଦିକା ମାଉସୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛ ମଞ୍ଜି ଗୋଟା 50 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଲା ନା କିଛି ସବୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ ଛପା ତ ଦେଇ ଦଉଛି ଯେ ଛପା ଦେଇଛି ସେଇ ଛପାର ହବ ଏଇ ସେଇ ବଡ ବଡ ହବ ପକେଇଦବ ମାନେ ଏଇ ପତ୍ର ହବ ଏଇଟା ହଁ ଦେখ ଏଇଟା ଦେখ ସେଇଟା ନ ନେଇ ଚାଲ ବାହା ପାଇଁ ଏଇ ସୁଇଟର ମିଳୁନି କ'ଣ କରିବ ଏ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କେତେ ପକେଇଲେ ଟୁପିଟା ତାର ଏଇ ଦୋକାନରୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା 450 650 କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଛି 450 650 450 କୋଉଟା 650 କୋଉଟା 650 ଦିଟା ନେଇ ଚାଲ କହୁନ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ଗୋଟେ କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ନବ ଦେଖ ନେଇ ଚାଲ 400 କରିଦିଅ 20ଟା ଖୁଚୁରା ହଁ ସେ ସେଇ ନବ
ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ। ଆମ ବା 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ତାର ଘର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ ତାଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ବା ପାଇଁ ସୁଇଟର ଆସିଲା, ସବୁ ମିଳିଗଲା ଯାହା ଖୋଜି ଖୋଜିକି। କଙ୍କଡ଼ା ବି ଆସିଛି, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଘୋଡ଼ିବ, ଏଇଟା ସୁଇଟର ଆସିଛି, ଟୋପି ସବୁ ଆସିଛି, ଏଇ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଜିନିଷ। ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହରଗୌରା ଫୁଲ। 10ଟା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 8ଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ।